Ćao, dragi baštovani! Kada smo uložili puno truda u uzgoj naših biljaka i konačno ugledali prve plodove, često dolazi do neželjenih i neočekivanih situacija. Najveći problemi obično se javljaju rano u proljeće iza vrućih ljetnih dana. Pri oscilacijama temperatura, izmjeni sunčanih i kišnih razdoblja stvaraju se idealni uslovi za razvoj gljivičnih bolesti na biljkama. Najizazovnija je svakako borba s peronosporom na plodonosnim biljkama koje su osjetljive na ovu bolest. Najčešće odmah kada počne prva berba plodova krastavca primjećujemo pojavu bolesti u obliku žutih pjega, tačkica pa čak i sušenja lišća. Prirodne pripravke najbolje je koristiti preventivno, no neki se mogu koristiti i za sprječavanje širenja bolesti nakon pojave prvih znakova bolesti. Upravo je to tema današnjeg videa. Očuvanje zdravlja stabljika krastavca. U ishrani povrća često čujemo koliko su važni dušik, fosfor i kalij. Ali se zaboravlja važnost mikroelemenata, posebno joda. Osim toga, jod igra važnu ulogu u suzbijanju i zaštiti od štetnika i bolesti, poboljšavajući imunitet biljaka. Također se koristi za dezinfekciju tla. Nedostatak joda očituje se lošim zametanjem plodova, truljenjem cvjetova, kasnijim ulaskom biljaka u fazu cvjetanja i plodonošenja, smanjenjem veličine ploda, smanjenjem imuniteta biljaka, te postaju meta napada nametnika ličnih i raznih gljivica. U samim plodovima smanjuje se sadržaj skroba te se mijenja njihova kvaliteta i okus. Jod se najčešće koristi kao gnojivo, ali i za prevenciju bolesti poput perenospore, pepelnice i truleži. Djeluje i na prve znakove infekcije. Koristi se zalijevanjem ili kao folijarno gnojivo, odnosno prskanjem po lišću. Jod kao gnojivo vrlo je učinkovit za mnoge vrste i to za vrtne i cvjetne usjeve. Na nedostatak joda posebno su osjetljivi krompir, rajčica, tikvice, patliđan, repa, krastavci, luk, kupus, kukuruz, zelje, vrtne jagode, maline, suncokret i ukrasne cvjetnice. Koristi se u mikrodozama jer veće koncentracije mogu izazvati opekotine na biljkama. Kada ga koristimo za folijarnu prihranu ili tretiranje biljaka, one moraju biti velike i jake, inače možemo izazvati štetne posljedice. Na presadnice se primjenjuje te kada su ukorijenjene jer su neke vrste izrazito osjetljive, posebno patliđan. Prvo što možemo pripremiti je otopina za zaštitu i gnojivo. Nakon sadnje presadnica krastavca, rajčice, patliđana, paprike ili nicanja sjemena krastavca koje smo posijali, dobro je svaku biljku zaliti s 1 litrom otopine koju pripremimo tako da na 10 litara vode dodamo 3 kapi joda. Na taj način ćemo spriječiti razvoj raznih gljivica u tlu. Spore gljivice, uzročnike peronospore, ostaju u tlu i kada se stvore pogodni uslovi prelaze na biljku i napadaju je. Zbog toga pojavu ove bolesti prvo primjećujemo na najnižem lišću na biljkama. Najznačajnija bolest zaštićenih prostora svakako je polijeganje sadnica, ali se često javlja na otvorenom kada se stvore uslovi za njihov razvoj. Uzročnici polijeganja presadnice su patogene gljive koje obuhvaćaju više od 100 različitih vrsta gljiva, pa napadaju gotovo sve kulturne biljke koje se uzgajaju u zaštićenom prostoru. Ove biljke žive u tlu, takozvani soil burn fungi, a njihova patogenost, odnosno sposobnost izazivaju bolesti, ovisi o vlazi, temperaturi, svjetlosti, pH vrijednosti i drugim čimbenicima. Optimalni, kontrolirani uslovi koji se postavljaju kako bi se osigurao najbolji razvoj biljaka u zaštićenom prostoru odgovaraju patogenosti ovih gljiva. Drugim riječima, bolji uslovi za razvoj biljaka inače i bolje uslove za djelovanje patogenih gljiva koje uzrokuju polijeganje. Napadnute biljke polegnu i njihov rast prestaje. Iz tog razloga sve biljke koje sadite treba zalijevati ovom otopinom kako biste spriječili razvoj svih gljivičnih bolesti.
Za krastavce u 9 litara vode dodajte 1 litru mlijeka i 12 kapi joda. Okupajte biljke krastavca i površinu okolnog tla. To će pomoći uništavanju spora, peronospore i pojavi kloroze. Postupak ponavljajte jednom sedmično do nestanka simptoma bolesti. Jod je vrlo potreban biljkama. Ako ga nema dovoljno, biljke će sporije sazrijevati, a može doći do truljenja. Osim za gnojivo u povrtnjaku, voćnjaku i vinogradu, koristi se i kao insekticid, sprječava nastanak gljivica, bakterija i virusa. Osim toga, navodnjavanje jodom sprječava kontaminaciju biljaka, a istovremeno povećava otpornost usjeva. Reguliše protok vode i izmjenu kiseonika u tkivima biljke, normalizira apsorpciju kiseonika i uspostavlja proces fotosinteze. Jak je dezinficijens i zato se koristi samo farmaceutski jod koji je 5% otopina. Mlade sadnice zaljevaju se ovom otopinom tek kada su posađene na novo mjesto ili dovoljno ojačale. Prskanje je najbolje obaviti navečer nakon što biljke se ohlade i neće biti štete na biljkama. Važno je održavati stabljiku krastavca, odnosno rezati petiljke i održavati prozračnost biljke. Uklanjati donje listove koji dodiruju tlo kako bi se biljka lakše osušila nakon rose ili kiše. Sami ti koraci sprečavaju razvoj bolesti i pojavu štetnika. Sve detalje o ovim temama možete pronaći na našem kanalu, kao i sve o pojavi velikog broja cvjetova i malog broja plodova na krastavcu. Vrtlari također mogu učinkovito koristiti jod za borbu protiv insekata koji prijete usjevima. Konkretno, otopina mlijeka i joda dobro pomaže protiv lisnih uši koji se brzo šire na usjevima voća i bubica. Osnovna smjes se priprema od 10 litara vode i 10 kapi joda, što bi značilo da na 1 litru vode dodamo 10 kapi joda. Možemo dodati 1 litru mlijeka, na ukupno 10 litara dodamo 10 kapi joda. Obilno prskamo stablo i grmlje kada se otkriju štetnici. Za suzbijanje mrava djelotvorno je navodnjavanje zemlje koju štetnici koriste za svoja skloništa jodom otopljenu vodi u omjeru 10 kapi na 5 litara vode. Važno je biti oprezan i dozirati jod u ovim pripravcima. Prekoračite li navedene doze, ponovite tretiranje više puta nego što biste trebali ili ga koristite s dodatnim gnojivima bogatim jodom, doći će do kontraefekta. Spriječit ćete biljku i možete uništiti i korisne bakterije u tlu. Vrlo je važno pridržavati se omjera, iako se radi o prirodnom pripravku, ne treba pretjerivati. Nadamo se da su vam današnji savjeti stigli u pravo vrijeme i da ćete, ako dođe do takvih situacija, uspjeti oporaviti svoje biljke. Pridružite nam se svaki dan s novim korisnim video savjetom koji vam donosimo iz vlastitog iskustva dugogodišnjeg uzgoja biljaka. Podržite naš rad, lajkujte ispod videa i ostavite komentar, a mi ćemo rado odgovoriti na sva vaša pitanja.